And guys, so ito yung old garbage collector. Bago lang kinuha yung gulong. Katambay na lang yan. So andito na tayo sa sanitary landfill. Tayo dadaan. Doon kami mag-exit sa Prokinsi. Ayan dito na kami sa sanitary landfill guys, saan pinikolekt yung mga basura natin, tapos dito tatapon tayo na nairo mag-andam tagbundalan ni gara-gara dato maasig na hinairabim nagan kapoy na rin kayo. Langay dugay, yan ang langay-langay. Nice. Mountain. Come to come. Daming vlogger dito guys. Wow. This is the beauty of nature and my beautiful lady. Saibit yun. Tingnan natin yung rubber tree guys. Ganito pala yung rubber. Yan pala yan. Guys, andito na kami sa kolehiyo di Nabunturan guys. Here we are, Kolehiyo de Nabunturan. Nakarating din. Miras ha? Daan palagi ko. Kaila jud ko aning nagpadool. Nagandam na daan ko video ba. Daga na mga ba. Kuya. Dito na patulusot. Ila na ko sa layo palang ba. Mau gini. Guys, andito na kami sa labas guys. Prokinsi. Ikot na namin guys. Pabalik na kami, pabalik na. Ang dali lang pala guys. Ay madam. So malayo rin guys. Nasa ata kami ngayon guys, 15 kilometers. Gani kita kayo. Nice kid dito guys.
Hi guys. Malapit na kami. Yung kumpre. So, hanggang dito na lang guys. Naka kami 15 km today walking. Bye bye.